अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जिन लोगों के कारोबार में तंगी है और जो लोग रोज़ी को लेकर के परेशान है, रोज़ी में तंगी है, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाला है। आज की इस वीडियो में सैयद अमीनुल कादरी साहब ने जो बयान किया है, जो अमल बताया है, उसको आप लोग ज़रूर करें। इंशाअल्लाह उसके करने के बाद में आपकी रोज़ी में तंगी कभी नहीं आएगी। तो चलिए बिना देरी के पहले चलते हैं अपनी उस वीडियो की तरफ। मिलते हैं वीडियो की लास्ट में। हदीस पाक में आया है, नेमतें भागने के मामले में, जाने के मामले में शरीर ऊंट से भी ज्यादा तेज रफ्तार है। यानी एक ऊंट जो शरीर होता है, चूंकि हमारे यहाँ पर ऊंट आमतौर पे पाए नहीं जाते, लेकिन अरब में ऊंट की कसरत थी, ऊंटों की। आपको ऊंट के शरीर होने का अंदाजा इस बात से लगाना चाहिए कि हम कुर्बानी के मौके पे जो जानवर खरीद के लाते हैं, तो अगर कोई शरीर जानवर हम ले आते हैं तो पूरे मोहल्ले को वो कैसे सर पे उठा लेता है। तो ये जो बैल और बछड़े वगैरह जो हैं, ये कभी कभी बहक कर जितने शरीर होते हैं उससे कहीं ज्यादा अगर कोई ऊंट शरीर हो जाए तो वो रस्सी तोड़ के भाग जाता है, लोगों के सरों पे हमला करता है, बड़ा नुकसान पहुंचाता है वो। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि नेमतें भागने के और जाने के मामले में शरीर ऊंट से ज्यादा तेज रफ्तार है। शरीर ऊंट रस्सी तोड़ के भागा, कितने भी लोग उसके पीछे दौड़े, जल्दी से वो हाथ में नहीं आ सकता। तो ऐसे ही बिला तमसील अल्लाह ने जो तुम्हें नेमतें दी है, तो वो नेमतें भी तुम्हारे पास से ऐसी भागती है, बल्कि उससे तेज। शरीर ऊंट जितना तेज भागता है, आपके पास से रस्सी तोड़कर नेमतें उतनी तेज, उससे ज्यादा तेज भागती है। तो सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो शरीर ऊंट को पकड़ने के लिए रस्सियां होती है, तो नेमतों को किन रस्सी से बांधा जाए कि वो भागे ना। उसकी शरह के साथ बयान कर रहा हूं कि वो तो भागे, उसको भागने से अगर बचाना है शरीर ऊंट को, तो उसके लिए अच्छी रस्सी से मजबूती से बांध दो, फिर वो भाग नहीं पाएगा। तो नेमतों के लिए भी तो कोई रस्सी होगी कि अगर हम उन नेमतों को उस रस्सी से बांध दें तो फिर वो नेमत जाएगी नहीं, भागेगी नहीं, उसको जवाल नहीं आएगा। इसलिए कि आपने देखा होगा कोई बहुत इज्जतदार होता है कि उसके बगैर लोगों के काम नहीं चलते, लोगों के मामलात नहीं हल होते, और एक वक्त आता है कि कोई उसको पूछने वाला नहीं रहता, उसकी इज्जत को जवाल आ जाता है। कोई बहुत मालदार होता है किसी दौर में, एक वक्त आता है कि वो भीख मांगने को मोहताज हो जाता है। अपने इसी शहर के अंदर मालेगांव में पहले जिनकी बड़ी बड़ी साइजिंगें चलती थी, जिनके बड़े बड़े जो है वो बंगले थे, जिनके बड़े बड़े कारखाने थे, आज उनके बच्चे पोते लोगों के यहाँ मजदूरी करने जा रहे हैं। बोलो ये जवाल नेमत, यानी नेमत छीनी कि नहीं छीनी। बहुत सारे लोग हैं जिनके बाप दादा बड़े बड़े दौलतमंद थे, आज उनकी औलाद के पास कुछ नहीं है, उनको किराए के मकान में रहते हैं, नेमत छीन गई उनसे। दौलत वाले थे, दौलत नहीं है, इज्जत वाले थे, इज्जत नहीं है। कभी कभी उनके घरों के अंदर कई बच्चे थे, आज उनके घर वीरान पड़े हुए हैं। यानी कि नेमत अल्लाह ने जो दी थी वो आज छीन गई। तो सहाबे किराम को जब ये बात बताई गई कि नेमतें शरीर ऊंट से ज्यादा तेज रफ्तार है भागने के और निकलने के मामले में, तो पूछा गया कि शरीर ऊंट को रस्सी से बांध दो तो वो रुक जाता है, वो भाग नहीं पाता। तो नेमतों के लिए भी तो कोई रस्सी होगी कि उसको बांध देंगे तो फिर नेमतें जाएगी नहीं। फरमाया हाँ, नेमतों की रस्सी शुक्र है, शुक्र। अगर कोई अपनी नेमतों को शुक्र की रस्सी से बांध दे, यानी अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करने लगे, फिर उसकी नेमत को कभी जवाल नहीं आ सकता, बल्कि जो जितना शुक्र अदा करेगा अल्लाह उसको उतनी नेमतें मजीद अता करेगा। उसका वादा है, लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, मेरा शुक्र करोगे मैं मजीद तुम्हें अता करूंगा। इसीलिए सुन्नत यह है, जब भी अल्लाह तुम्हें कोई नेमत अता करे तो तुम उसकी बारगाह में सजदे शुक्र करो। जो नेमत मिले अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ, सजदे शुक्र अदा करो। और कामिल शुक्र अल्लाह की बारगाह में ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कहो जबान से,
اور دل میں یہ تصور رکھو کہ یہ احسان میرے اللہ کی طرف سے ہے، اس کا انعام ہے، اور عملی طور پر وہ جو نعمت ہے اس کا مس یوز مت کرو۔ جیسے مال ملا، الحمدللہ، زبان کا شکر، پڑھنا ضروری ہے، دل سے یہ کہ یہ میرا نہیں ہے، میری کمائی کا، میری محنت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ میرے اللہ کی عطا ہے، دل میں یہ خیال ہو۔ اور تیسرا، اب اس دولت سے حرام کام نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کی نعمت سے گناہ کرو گے، یہ بھی ناشکری ہے، اللہ تعالیٰ چھین لے گا نعمت کو۔ جیسے اللہ کسی کو دولت دے تو وہ زنا کے اڈوں پہ چلا جائے، اللہ کسی کو دولت دے شراب کے اڈوں پہ چلا جائے، اللہ کسی کو دولت دے سنیما ہالوں میں چلا جائے، اللہ کسی کو دولت دے اپنے کاموں، اپنے مال کو حرام کام میں خرچ کرے، یہ ناشکری ہے۔ صرف الحمدللہ کہنے سے کام نہیں چلے گا، زبان الحمدللہ رب العالمین بھی کہے، دل میں بھی یہ ہو کہ میرے اللہ نے نعمت دی ہے، اور عمل سے بھی جو ہے اس کا مس یوز نہ ہو۔ اللہ نے عزت دی، زبان پہ الحمدللہ، دل میں یہ کہ میرا نہیں، اس کی عطا ہے، میں تو عزت کے قابل نہیں تھا، اس نے عطا کیا، لیکن پھر عمل سے یہ ہو، اکڑے نہیں، میں بہت معزت دار ہوں تو لوگ میرے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے، میرے آگے سر جھکا کے کھڑے رہے، جب تک میں نہ بیٹھوں کوئی نہ بیٹھے، یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ عمل سے بھی عاجزی، تواضع، انکساری ہو، یعنی زبان، دل اور عمل جب تک کہ تینوں سیدھے سیدھے نہ چلے اس وقت تک کہ شکر کا مفہوم مکمل نہیں ہوتا۔ صرف زبان سے الحمدللہ کہنے سے کام نہیں چلتا، اور اگر کسی کے دل میں بھی ہے کہ نعمت اللہ نے دی ہے، عمل بھی نافرمانی نہیں کر رہا ہے، گناہ نہیں کر رہا ہے، اور زبان الحمدللہ کہہ رہی ہے، تو اس نے پورا پورا شکر ادا کیا، اور جو اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے نعمت کو کبھی ضائع نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو بالکل صحیح کہا سید صاحب نے کہ اللہ کا شکر ہر نعمت پہ کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور بہت کچھ آپ کو سیکھا بھی ہوگا، آپ نے سیکھنے کو بھی ملا ہوگا، اور بہت کچھ سمجھے بھی ہوں گے اس ویڈیو سے۔ تو دوستو اللہ کا شکر ہمیشہ ادا کرنا چاہیے، ہر حال میں ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو جس طریقے سے سید صاحب نے سمجھایا ہے بہت ہی پیارے انداز میں، اس کو سمجھتے ہوئے اللہ کا شکر ہمیشہ بھیجنا چاہیے۔ اللہ کا شکر الحمدللہ، الحمدللہ، کچھ بھی اگر ہو تو الحمدللہ اللہ کا شکر ضرور کرا کریں، اس کی بہت فضیلت ہے۔ تو دوستو ہمیں امید ہے آپ کو اس ویڈیو میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور سمجھنے کو ملا۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اس نئی ٹاپک کے ساتھ میں، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں، ایک نئے وظیفے کے ساتھ میں۔ اگلی ویڈیو میں جو میں لے کر کے آؤں گا انشاءاللہ آپ کے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں آپ کو بہت ہی زیادہ پیاری ویڈیو، اس سے اچھی ویڈیو اسلامک جو کہ آپ کے لیے ایمان افروز ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔